Okay, let's continue our chapter 8 with subtopic 8.2. So kita ada human lymphatic system. So before this kita dah belajar about 8.1 which is about heart. So it related to blood circulatory system. So for 8.2 we want to learn about lymphatic system, which is another system that is different from circulatory system but related in some way. Okay, let's move on. So for 8.2 we have two learning outcome. The first one, we want to describe the pathway of lymph from tissue to blood circulatory system. So lymph ni adalah sejenis fluid, which is it is not blood, but it is another colourless fluid. Nanti kita akan belajar lah. The second learning outcome, describe the transport of lipid from small intestine into the bloodstream. Well, actually for this one, you already learned during your secondary school, your previous school. So you might have previous knowledge for this one, but I still cover this one for next video. Okay, let's cover for learning outcome A, but we focus on introduction first. Components that involve in a human lymphatic system. So what is lymphatic system? So in here definition, lymphatic system refer to a system consists of lymphatic vessel and lymphatic nodes which is separate from the circulatory system that returns the interstitial fluid which we call as a lymph to the blood. So dengan kata lain, lymphatic system ni adalah satu sistem yang terpisah daripada circulatory system. Circulatory system ni adalah system that transport blood throughout your body. So lymphatic system dia bukan transport blood. But the thing is, actually fluid daripada circulatory system dia akan keluar masuk dalam lymphatic system. Fluid daripada circulatory system dia akan keluar masuk dalam lymphatic system. So once the fluid keluar daripada circulatory system, kita panggil dia sebagai interstitial fluid ataupun lymph. So actually dia benda yang sama tapi pada tempat yang berbeza, nama dia berbeza. Contohnya saya bagi analogi macam kamu makan nasi kan. So adakah kita kata kamu makan beras? Ataupun kita kata kamu makan padi tengah hari tadi? Tidak kan? So pada tempat yang berbeza, nama dia berbeza, tapi dia refer pada fluid yang sama sebenarnya. So kalau padi tadi di sawah lah, di sawah padi atau di bukit. So bila beras, lepas kita dah separatekan dia punya outer parts tu dengan beras tu lah, so kita panggil beras. Tapi once kita dah masak, kita dah tak panggil dia sebagai beras, kita panggil sebagai nasi. So kalau terlebih masak, kita panggil bubur. So samalah macam kes ni juga. Fluid daripada circulatory system tu dia akan keluar masuk dalam lymphatic system. So once dia dalam lymphatic system, fluid tu kita panggil sebagai interstitial fluid ataupun lymph. And then dia akan lalu lymphatic vessel and then lymph nodes, and then kita akan tengok pathway dia lebih jauh lagi lah in the next video. Okay, and then lymphatic system consists of tiny capillaries which are located in the spaces between cells and close at one end. Okay, so kalau kita zoom in gambar belah sini, so ini adalah sel. So satu ni kita panggil sel lah. So yang kamu nampak warna pink ni, ini adalah blood circulatory system. Ataupun actually dia blood capillary lah, tapi dia berada dalam sistem blood circulatory system. So yang warna kuning ni pula adalah lymphatic capillary, which is dia associate dengan lymphatic system. So bila kamu tengok lymphatic capillary dengan blood capillary, actually dia tak mix up together. Dia different system. So dia tidak mix up together. And the big difference between blood capillary dengan lymphatic capillary, blood capillary dia open at both end. Dua-dua ujung dia terbuka lah. Tapi untuk lymphatic capillary, dia close at one end and another end dia open.
So dengan kata lain lebih senang kita kata lymphatic capillary close at one end. Okay, so bila saya kata lymphatic capillary, kamu kena bayangkan dia punya size lebih kecil compared to lymphatic vessel. So lymphatic vessel size dia, diameter dia lebih besar daripada lymphatic capillary. Okay, itu sahajalah differences between capillary and vessel. Sama lah juga dengan blood capillary. Between blood capillary and blood vessel, blood capillary is smaller in diameter compared to blood vessels. Okay, so aim lymphatic system ni adalah kita nak push apa-apa fluid yang ada dekat blood circulatory system, kita nak push dia, tolak dulu ke sini, ke kawasan sel ni, and then kita tolak dia masuk dalam lymphatic capillary. Okay, tujuan dia sebenarnya kita nak filter fluid tersebut, sebab fluid ni nanti once dia masuk dalam lymphatic capillary, dia akan undergo a series of pathway, which is one of it dia akan jumpa satu lagi structure yang akan tapis kamu punya fluid. Okay, tengoklah kalau ada pathogen, kita akan cuba fight pathogen tersebut. Okay, so itu sebenarnya function lymphatic system in your body lah. Okay, so kita dah kata tadi capillary, lymphatic capillary dia adalah located in the spaces between cell and close at one end. Okay, so between cell and close at one end. Okay, so kalau kamu tengok dekat gambar sebelah kiri ni, actually tak nampak lymphatic capillary tu, sebab lymphatic capillary sangat kecil, tapi kita boleh nampak lymphatic vessel lah. Okay, so yang warna gold ni semua lymphatic vessel. So dia berada mostly dekat upper parts dengan lower parts of your body. Okay, itu adalah penerangan lanjut lymphatic system. Okay, moving on, kita nak belajar apa komponen yang terlibat untuk lymphatic system. Okay, sebelum kita nak belajar apa function lymphatic system sebenarnya. Okay, so kita pergi pada the first component of lymphatic system, kita ada lymphatic capillary. Okay, so untuk lymphatic capillary saya dah sebut tadi sebenarnya located in the spaces between cell, close at one end. So dia terbuka dekat satu hujung, tapi another end dia open lah. Okay, and then one cell thick. So cell dia tu dia one cell thick, okay, tebal, and then dia ada flat valve ataupun overlapping junction. So actually dia untuk prevent backflow of interstitial fluid. Okay, so sebenarnya lymphatic system ni dia adalah one direction. Okay, dia punya fluid flow tu one direction lah, dia tak boleh patah balik masuk dalam blood capillary. So kalau kamu tengok kat sini, ni sel yang warna merah dengan warna biru ni adalah blood capillary, ataupun kita refer pada circulatory system. Cuma apa beza dia, untuk warna merah ni adalah arteriole end. Arteriole ni dia datang daripada artery. Okay, so dengan kata lain, artery ni has larger diameter compared to arteriole. Okay, and then another end warna biru ni kita panggil venule end. Maksudnya venule ni dia lebih kecil daripada vein. Okay, so vein has larger diameter compared to venule. So lymphatic capillary kamu dia berada di antara blood capillary dan juga sel. Okay, so saya ulang sikit lah tadi saya dah cakap kat atas dia flow macam mana, tapi saya tambah lagi dekat sini. So apa-apa fluid yang ada dekat bahagian arteriole ni akan ditolak pergi kepada sel dulu. Okay, so once dia dekat dalam sel, kita namakan fluid tersebut sebagai interstitial fluid. Okay, so bila fluid tu ditolak masuk ke dalam lymphatic capillary, apa yang berlaku, dia akan lalu berapa pathway untuk difilter. Last sekali dia akan masuk balik dalam blood capillary bahagian vein. Okay, so dia datang daripada blood capillary bahagian arteriole, ditolak masuk dalam lymphatic system atau lymphatic capillary yang paling awal, and then last sekali ditolak balik fluid tu masuk dalam blood circulatory system balik, tapi bahagian vein. So daripada vein ni, dia fluid tersebut dah jadi blood lah, dia akan diangkut ke bahagian heart kamu. So bahagian heart kamu yang receive
deoxygenated blood adalah vena cava lah. Okay. So kita ada superior dengan inferior vena cava, tapi saya tak cakap detail lah from the previous video. Okay. Okay, settle the first component of lymphatic system. So kita dah belajar lymphatic capillary. Okay, ni another gambar je lah lymphatic capillary. So fluid daripada blood capillary ditolak ke kawasan interstitial space, which is space dekat dalam sel, and then once the inside interstitial space, kita panggil dia interstitial fluid, and then interstitial fluid ditolak masuk dalam lymphatic capillary, kita panggil fluid tersebut sebagai lymph. Okay, and then dia akan undergo a series of pathway lah. Okay. Okay, settle. The second component of lymphatic system adalah lymphatic vessel. So actually dia sama je macam capillary, but it has larger diameter compared to capillary. Okay. So vessel ni datang daripada lymphatic capillary. Dia ada thinner wall and more valve than vein. Okay, so tadi lymphatic capillary dia thick. Okay, one cell thick. Tapi untuk lymphatic vessel dia thinner wall. Tak perlu tahulah kenapa dia thinner thick dekat situ. And then dia ada more valve. So dia lebih banyak valve. So kita tahu valve kalau dekat heart untuk prevent backflow of blood. Tapi valve dekat lymphatic vessel adalah prevent backflow of lymph ataupun interstitial fluid. Okay, so kita nak dia go in one direction sahaja. Okay, tak boleh bi direction. Okay. So lymphatic capillary, and then dia akan jumpa lebih besar diameter lymphatic vessel, and then dia akan lalu a series of pathway, barulah ditolak balik masuk blood capillary bahagian vein. Okay, so dia datang daripada arteriole and blood circulatory system, dia masuk lymphatic system, dia ditolak balik ke blood circulatory system bahagian venule end. Okay. Okay, komponen yang ketiga of lymphatic system, kita ada lymphatic duct. But actually I don't really know how to pronounce it. I just say duct. Okay, so form from lymphatic vessel. So tadi kita dah belajar lymphatic capillary. So daripada lymphatic capillary, fluid tu dia pergi lymphatic vessel. After that, fluid tersebut ditolak ke lymphatic duct ataupun lymph duct. Okay. Okay, so duct ni kita ada dua. Satu right lymphatic duct untuk bahagian kanan badan kamu. Another one bahagian kiri kamu kita panggil thoracic duct. So kalau tengok gambar dekat belah kanan ni, dekat bahagian sini right lymphatic duct, belah kiri kita panggil thoracic duct. Sebab kita tahu fluid tu akhir sekali dia akan ditolak balik masuk blood circulatory system dan dia akan dipump balik ke heart. Okay, so kalau dia dah lalu badan kamu, maksudnya the rest of body, maksudnya dah jadi deoxygenated blood tadi. Okay, fluid tersebut once dia masuk blood circulatory system, kita panggil dia blood. Okay, bukan interstitial fluid dah. Okay, so ditolak masuk mana kalau deoxygenated blood? Belah kanan of your heart. So which is dia akan lalu vena cava. Okay. Okay, so untuk right lymphatic duct, dia akan drain interstitial fluid ataupun lymph tadi from upper right of body into right subclavian vein. Okay, so disebabkan duct ni adalah komponen of lymphatic system, so kita nak masukkan balik fluid tu ke dalam blood circulatory system, so kita masukkan dia ke dalam right subclavian vein. Barulah fluid tadi yang dinamakan interstitial fluid bertukar balik nama dia jadi blood, and then dihantar masuk ke vena cava of your heart. Okay, boleh? Okay, untuk thoracic duct, dia drain lymph daripada other parts of the body. Tadi bahagian atas saja untuk right lymphatic duct. Untuk the rest of body, kita guna thoracic duct. Okay. So apa yang berlaku? Lymph daripada thoracic duct akan ditolak masuk ke dalam left subclavian vein. Okay. So thoracic duct dia akan tolak masuk left subclavian vein, and last sekali dia akan masuk juga ke right heart through vena cava. Okay. So the third component untuk lymphatic system tadi adalah lymph duct. So kita ada right lymphatic duct dengan thoracic duct. Okay.
Okay. So ni just gambar yang di zoom in lah, lebih besar. Okay. So ni right lymphatic duct, so akan masuk right subclavian vein, and then thoracic duct akan masuk left subclavian vein. Okay. Ni pun another diagram lah untuk kamu. So semuanya akan kembali ke heart lah, sebab once fluid tu masuk balik dalam blood circulatory system, kita panggil fluid tu sebagai blood. Okay. Tapi kalau fluid tu dalam lymphatic system, kita panggil fluid tu sebagai interstitial fluid ataupun lymph. Okay. So dia benda yang sama tapi di tempat yang berbeza, kita namakan dia berbeza. Macam analogi beras tadi, okay, atau padi lah. Okay, boleh Okay, the next component of lymphatic system adalah lymph node. So sebenarnya fluid tadi daripada lymphatic capillary, dia lalu lymphatic vessel, and then dia lalu lymph nodes dulu, baru dia lalu lymphatic duct. Okay, sebab lymphatic duct tu yang last kali kita dah nak drain balik fluid tadi ke blood circulatory system. So untuk lymph nodes, dia adalah macam kita kata benjolan lah, tapi tidaklah muncul dekat kamu punya body, tapi once dia infected, actually kita boleh nampak benjolan tersebut lah dekat body kamu. Okay, you might have a check kalau kamu ada benjolan tersebut lah. But it doesn't always lymph nodes actually. Mungkin ada sakit lain, okay, cancer and so on. Okay, untuk lymph nodes, dia located in between lymph vessels. So saya kata tadi, pathway dia daripada lymph capillary pergi lymphatic vessel, and then lymphatic node, and then lymphatic vessel balik, baru lymphatic duct. Okay, mostly dekat neck dengan armpit. So bahagian leher kamu dan juga bahagian bawah ketiak lah, armpit. And then function dia adalah untuk filter fluid tersebut, okay, ataupun filter lymph. Nama fluid tadi interstitial fluid lah. So dia nak filter macam mana? Dekat lymph nodes ni, kita ada phagocytic cell which is made up of lymphocyte and macrophage. So kita tahu ini adalah examples of white blood cell yang akan remove any infection ataupun any foreign particles, okay, ataupun any antigen lah yang tiba-tiba ada dalam badan kamu lah. So penting sebenarnya kita nak filter tu, sebab kita nak kita nak pastikan any infection ataupun foreign particles remove daripada kita punya body. Okay, itu another function untuk lymphatic system. Nanti kita tengoklah, saya buat conclusion at the end. Okay. And the last one untuk lymphatic system adalah fluid tersebut. Okay, so fluid tersebut kita panggil sebagai lymph. Okay, so dia bersifat clear, colourless, watery fluid formed from the interstitial fluid. Okay, which is fluid ni dia adalah fluid yang kita filter out daripada blood capillary. Saya dah sebut daripada awal tadi, fluid daripada blood capillary, actually dalam blood capillary dia dipanggil blood lah sebenarnya, tapi bila dia ditolak keluar daripada blood capillary, masuk sahaja interstitial space dekat sel, nama dia terus jadi interstitial fluid ataupun interstitial fluid lah sebenarnya. Okay, so once dia ditolak masuk ke dalam lymphatic system, so kita panggil dia lymph lah. Okay, so component of lymph ni actually ada water, dissolved salts, fats and lymphocytes. Okay, so tidak ada erythrocyte, no red blood cell, platelets ataupun large protein. So tiga ni sebenarnya tidak mampu ditolak oleh blood capillary. Okay, itu kalau keluar daripada blood capillary kamu, maksudnya ada kebocoran lah dekat situ. Okay, kita dah belajar component of lymphatic system. So kita belajar apa organ yang terlibat untuk lymphatic system ni. Okay, so pertama, lymphatic organ ni dia terbahagi kepada dua. Satu yang primary, the main one. The second one, kita ada secondary lymphatic organ. Okay, so yang paling penting sekali untuk lymphatic organ, kita kena ada
bone marrow dengan thymus. So bone marrow ni dia terletak dekat sinilah, from your hip down dekat kamu punya peha. Okay, so ni bone marrow lah. And then kita ada thymus. Thymus ni dia atas heart. Okay, so dua benda ni sangat penting untuk produce white blood cell. So example, B lymphocyte, T lymphocyte, which is kita akan belajar more on the last chapter in your syllabus, immunity. Okay, and then another important organ but secondary adalah Peyer's patches. Kat sini small intestine, and then kita ada juga appendix, the right side, and then kita ada adenoid, okay, dekat bahagian pipi ni, and then kita ada tonsil dekat tekak belakang and then kita ada lymph nodes and spleen. Okay, lymph nodes and spleen. Tapi yang paling utama yang kamu perlu tahu thymus dengan bone marrow lah. Ini yang paling penting untuk fight against infection sebenarnya. Okay, sebab dia akan produce B lymphocyte and T lymphocyte. Okay, so kalau kita tengok lymph nodes, banyak benjolan tersebut dekat bahagian leher, ketiak, armpit saya dah sebut tadi. Ada juga dekat bahagian reproductive area kamu lah. Okay, so kalau ada jumpa any benjolan ke, okay, ataupun swelling dekat your armpits ataupun leher, okay, dekat muka ke, so please have a chat with doctor. Okay, okay, so kita dah sebut-sebut tadi sebenarnya apa sebenarnya function lymphatic system ni. Okay, sebab kita dah sebut komponen dia, kita dah tahu organ dia. So sebenarnya untuk lymphatic system ada 3 main function dia. Pertama adalah to collect and return interstitial fluid, including plasma protein to the blood, and thus help maintain fluid balance. So kita punya aim yang pertama lymphatic system ni, kita nak collect, kutip balik interstitial fluid tadi, masuk balik dalam blood circulatory system. Okay, sebab apa? Sebab kita nak blood tu dia lalu balik heart. So deoxygenated blood tu pergi balik kepada heart untuk dipump pergi balik kepada lung untuk dapat oksigen. Okay, itu main dia lah, main function of lymphatic system. And then yang kedua tak kurang pentingnya, to defend the body against disease by producing lymphocyte. So kita belajar tadi antara lymphatic organ adalah bone marrow dengan thymus. So bone marrow ni adalah tempat production of B cell dengan T cell, ataupun B lymphocyte dengan T lymphocyte, which is dia adalah dia adalah jenis-jenis white blood cell. Okay, tapi untuk thymus ni adalah tempat di mana T lymphocyte kamu tu mature. Tak apa, kita akan belajar nanti. Okay, so tak payah pening kepala dululah. That's why dia kata the second function of lymphatic system adalah defend body against disease. Okay, dan tadi kita ada belajar juga fluid tadi dia lalu lymph nodes. Dekat lymph nodes kita belajar ada banyak macrophage dengan lymphocyte. So itu memang function dia untuk fight against pathogen lah. Okay, and the last one, to absorb lipids from the intestine and transport them to the blood. Yang ni kita akan belajar at the end of subtopic 8.2. Okay, which actually kamu dah belajar pun, cuma kita akan revise balik lah untuk tidak lupa. Okay, so untuk perjalanan fluid tadi daripada blood capillary masuk lymphatic system, daripada blood circulatory system masuk lymphatic system, return balik kepada blood circulatory system. So kita akan lukis sama-sama in the next video. Okay, thanks.